وآله أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حظا وافرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يروون أحاديثي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم محتمم مدرسہ اور علماء کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز طلبہ مدرسہ و طالبات مدرسہ، میں بہت ہی مسرت اور سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کی زیارت، آپ کی ملاقات اور آپ سے گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوا ہے۔ کوئی زیادہ طویل اور لمبی بات نہیں کرنی ہے اور نہ ہی اس کا موقع ہے۔ ویسے بھی یہاں پر کوئی عوام الناس کی مجلس نہیں ہے، بلکہ حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ کرام کی مجلس ہے۔ اب میں ان حضرات علماء کرام کے سامنے بیان کرتے ہوئے اور کوئی تقریر کرتے ہوئے میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ سورج کے سامنے چراغ جلانا ہوتا ہے۔ بس مدرسے کے محتمم حضرت اقدس جناب مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم کی تعمیر حکم کرتے ہوئے میں بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیادین انہیں سلام دیدن مدیوگی لین خطبہ ما چنو میں قرآنی آیت اور رکھو تمہنو میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تو تنگو گجو پھکے چنو میں قرآنی آیت اور چنو انیا چابو میں جا آیت ہوگئے انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ شمیہ کو تکے چاوکے اللہ یہ چاو سے تکے وے نلون دارے ما شیرہ دورے دی تینیا شمیہ پھر دے لو اللہ شمیہ کو روڑائیں ہمیشی دھارے ایری ٹائم میں سیاجی کا حدیث تو رکھو یو پھکے رہے ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ حظا وافرا۔ دنیا حدیث تو انہیں سیاجی دی حدیث تو یو پھکے رہے حدیث تو یہ علود بوگا عالم تادنا پینا شمیہ دی نبی تمان اور یہ امویزہ امویگانی چھتے یا یہ سکھانے دولے چھتے نبی تمان اور یہ سورہ دینی یہ امویزہ امویگانی کو اوسا کسی درہم دی دینار دی شویرنگا امویرنگا دی اموی پیرے دوری محبو تادنا پینا اموی پیرے دوری چھتے
သာသနာပညာကိုသင်ယူခြင်းလက်ခံရရှိခြင်းသည်နဗီတမန်တော်ရဲ့အမွေဝေစုတဲ့ကနေပြီးတော့မှပြေဝသောအမွေဝေစုကိုရရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်တယ်။နောက်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဘူခါရီကျမ်းမှာပါတဲ့ဟာဒီသ်တော်တစ်ခုဖတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလား။လူသားတွေထဲမှာkhayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ကုရ်အာန်ကိုသင်ယူတဲ့သူကုရ်အာန်ကိုသင်ပေးတဲ့သူဒီလူသားတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဂုဏ်ပေးခြင်းကိမွတ်တခြင်းခံရတဲ့လူအုပ်စုဟုတ်ပြီလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဟာဒီသ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရုပ်ဖတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့မှဇကာနိဒန်းချီတဲ့အနေနဲ့အမရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ယခုဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားကျောင်းဆရာကြီးအပါဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့အာလင်သာသနာပညာရှင်တွေကျောင်းမှာစာသင်နေတဲ့ဆရာသခင်တွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲစာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေအားလုံးကိုမြင်ခွင့်ရတယ်ဇီယာရတ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာအလွန်အင်တန်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိတယ်လို့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒီထိုင်ဝမ်ဒီလိုထိုင်ဝမ်ကိုလာခွင့်ရတာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဆရာကြီးအနေနဲ့တင်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီထိုင်ဝမ်မှာရှိနေတာကတာလင်သာသနာပညာရှင်တွေအများစုဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိဝေးရှေဝေးတရားဟောဖို့စာရမရှိပါဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးဇကာလေးနည်းနည်းလေးပြောခြင်းနဲ့ဒါကလည်းကျောင်းဆရာကြီးဟဇရတ်မော်လနာဟာဖစ်ဟာရှင်ဆပ်ရဲ့ဟုတ်ပြီလားတိုက်တွန်းမှုနဲ့ပန်ချမှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေငယ်စကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုလိုသာသနာပညာရှင်တွေအများကြီးရဲ့အရှိမသာသနာစကားဟောကြားရတာကနေမင်းရဲ့အရှိမမိကွက်လေးထုံးပြီးတော့မှရှင်ကြမယ်ဟေးလို့စိန်ခေါ်ရတဲ့အတူတူပဲတဲ့ဆရာကြီးအနေနဲ့မိမိကိုမိမိဟုတ်ပြီလားရိုးချိုးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြောမယ့်စကားလေးတွေကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့မှနားထောင်မိပါစကားတွေကတော့အများကြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးအနှစ်သာရရှိတဲ့တကယ်ကိုလေးစားလိုက်နာသင့်တဲ့စကားလေးတွေကိုဆရာကြီးအနေနဲ့တင်ပြမှာဖြစ်ပါमैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की आयत शरीफा का एक हिस्सा तिलावत किया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस पढ़ी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इस आयत शरीफा का तर्जमा और तफसीर हज़रात उलमाए किराम सभी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों में से उलमा हज़रात अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं अल्लाह का खौफ अल्लाह की खशियत उलमाए किराम में होती है इससे इस बात की तरफ इशारा है कि हकीकी आलिम और सही माना में उलमा वही हजरात हैं जिनमें अल्लाह का खौफ हो अल्लाह की खशियत हो अल्लाह का तक़वा हो ये ज़ादे मेसी में कमा शिसावी सियाजी ने अमेशी है सोफा का खुतबा में चलो मैं कुरानी आयत तो फके रहे आयत तो ये देवे सोफा का चलो जोगे दिवावी अल्लाह ये फांसिंग का नीले मार दके अल्लाह ये चौड़िया शीरे तो दी तादना पेन्या शीरे छेदे और जगह वो नौटे शूट आउट हुआ निकलो मा तंग तची ये बाया लठवा दले सरो दके वे आलिम सुरे गोंकों ने ठाई तंदे दू आलिम सुरे और बिला गोंपे जे ने ठाई तंदे दू दी बदू फिया मले सरो अल्लाह ये चौसे शीमा अल्लाह ये चौसे नलंग दारे मा नामो नि मा अरी दू को वे आलिम सुरे गोंकों आलिम सुरे के मोटा छे ने खानाई मा फिदे अगर आलिम के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है अल्लाह का तक़वा नहीं है उसने अरबी और फारसी साल अव्वल से लेकर और अखीर तक बुखारी शरीफ तक उससे भी ज़्यादा इफ्ता वगैरह सब पढ़ लिया है और उसमें अल्लाह का खौफ नहीं अल्लाह की खशियत नहीं वो आलिम नहीं वो जाहिल है सिर्फ जुबान के एतबार से और लोगों के कह देने के एतबार से आलिम बन गया है दस्तार फजीलत उसने हासिल कर ली है लेकिन वो आलिम हकीकी आलिम नहीं हकीकी आलिम वही है जिसमें अल्लाह का खौफ अल्लाह का तक़वा इज़ाते में सिमिया के में शिसा सियाजी ने इज़गाली को बेचे जब में निश्चित प्यारे अकेले लुटियाओं का तेयों जोड़ा ने अम्याजी फलाई अरबी तेयों जोड़ा ने फारसी तेयों जोड़ा ने आलों फलाई में अच्छे गाने गाने साबिरों में बुखारी शरीफ जी तो फूलों ने फलाई में अरिटा को बिलों में ओबिला इफ्ता मुफ्ती तेनानी वाली ले टलायो मुफ्ती सुरे बोरी ले जुलायो
အဲ့ဒါလောက်ပညာတွေသင်ပြီးတက်မြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းလဲအလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့တက္ကဝါသူ့ရဲ့ဘဝမှာလွှမ်းမိုးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာလင်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကတော့သူ့ကိုကျောင်းကနေကျောင်းစင်းဖြစ်တယ်ကျောင်းကနေတင်ညွှန်းနဲ့ကောင်အောင်ဖတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာအာလင်လို့ခေါ်ကောင်းခေါ်လိမ့်မယ်မုဖတီလို့ခေါ်ကောင်းခေါ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာဟုတ်ပြီလားသာသနာရဲ့ရှုထောင့်ရပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီအာလင်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့ထိုက်တန်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူဒီပညာမဲ့ငတုံးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်မှမရှိဘူးတကွာမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအာလင်ဒီအာလင်စစ်မှန်တဲ့အာလင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဂျာဟီလ်တစ်ယောက်ပဲအဲ့တော့ဂျာဟီလ်ဆိုတဲ့ဂျဟာလတ်လို့ခေါ်တဲ့အတိတရားကင်းမဲ့ခြင်းကနေပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီလားစကလုံးတွေပဲပညာစကလုံးရဲ့ပညာတွေပဲဖတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူးအလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့တကွာတကယ်ပဲရှိအောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को अपने दीन की समझ अता फरमा देता है, इल्म दीन अता फरमा देता है, आलिम बना देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत ही बड़ी नेमत है और अल्लाह उसके साथ बहुत बड़ी खैर का और भलाई का इरादा कर रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आलिम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये अल्लाह की तरफ से मिल गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत और खिलाफत मिल गई है। ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मनसब है। इस मनसब का लिहाज करना और इस जिम्मेदारी को पूरा करना ये आलिम के लिए फरीदा है। आलिम दीन का कायद होता है, दीन का और दीन वालों का, दीन पर चलने वालों का, तमाम आवाम का, खवास का एक कायद और रहनुमा होता है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, ड्राइवर को बहुत ज्यादा मुतयक्किन रहने की और बेदार रहने की जरूरत है। उसके अंदर अगर जरा सी गफलत आ जाए, उसका हाथ थोड़ा इधर उधर हो जाए, उसकी तवज्जो थोड़ी इधर उधर हो जाए तो कितना बड़ा खतरा और कितना बड़ा हादसा सामने आता है, ये सभी हजरात जानते हैं। इसलिए ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा अपने आप को संभाल कर, अपने आप को अच्छी तरह मुतवज्जो और मुतयक्किन होकर काम करना पड़ता है। आलिम की मिसाल ड्राइवर की तरह है। आलिम अगर समझ जाएगा पूरी कौम समझेगी, और अगर आलिम फिसल गया, आलिम बिगड़ गया तो पूरी कौम के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। इस आदे में से मैं शिक्षा सियाजी ने हमेशा आलिम तादना पिंजाशिनी आलिम तादना पिंजा लुदिया को अलाउशना का छी में लाइदा आलिम तादना पिंजा या नीति इसे बंटी ले तादना को ना ले तो बापाऊ सूरत पिंजा या छी में जिन खाया जिंदी अल्लाह ये वी चेमू चेदे अलाउशना दी रिपो को गोंट्यू लाई जिन चेदे अरे लोग गोंट्यू जिन है तो नॉट भागा तावें तिया पे लाई जिन चेदे तावें शीदे लुलांसा दी आलिम दी तावें शीदे लुलांसा ले गौ शीदा तकू वे गौ गो वे ममो नीलो मियाबू गौ याशी भी सोई मिमी गौ ने थाई तने मिमी असें तने थाई तने अलग ले लोगो तो ये चीज है ऊ सांग ऊ ले मु प्यू को तो ये चीज आलिम तादरा पिन्या शिने दी दीन ये ऊ सांग दुले फिया दीन ये अखान गाना मा शेदान का निबिरो मा ऊ सांग ने दुले फिया में अरे ऊ सांग मु तावे आलिम तादरा पिन्या शिनाई मा ओबिला तमाई का पीठ हारे तावे फिर दे चलो ये फांसेशन का पीठ हारे तावे फिर दे अरे आलिम तादरा पिन्या शिंगा मा नेबों थाइबों प्योबों सोबों ज़ारेटा कुचिंडिया मम्मा मकान चिन्नी में सोइनो तरोबे वाने बुकाउने आलिम तादरा पिन्या शिनी तरोबे सीका ते वो स्वाने निठाई नाई मुद्रा का ये चीज़ तकवारिया लगा बिगु ओबिरो मा ये चीज़ आलिम तादरा पिन्या शिंगुरा कामाउने दुने दुले अनाउ मा सीने ने दुलिये अता अन्ये तुरुये लंचोमु सैचामु आलोंदी ड्राइवर अबोमा मुदीरे कामाउने दुबोमा मुदीरे कामाउने दुलिये खनादा इंगाई तवाजी ओबिला अतवे आयों वेवा तवाजी अमायुए नने लेदी तू नाउ मा पाला रे सीने ने दुलेगो चीची ममा सोंशों ठीखाई मु फिर से नाई ने सोला को लुराई दबो पाउदलो आलिम तादरा पिन्या शिनी दिले ओबिला उम्मत को तादरा पोमा यति भी बवा चटन दा आओ शेगानी ऊ साम यादे दुले फिर दे पोमा
Alim tadana pinyashini kauye ummat kauli me alim tadana pinyashini yoyin pyasi la bi so yin ummat takku long pyasi twa lai me eri witiya eri tawen ko alim tadana pinyashin nai thi ko twat aye ji ne آپ حضرات نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا اور پڑھا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں چلے جا رہے تھے. بارش کی وجہ سے راستے میں گارا ہو گیا تھا اور ایسا راستہ ہو گیا تھا کہ اس میں آدمی اگر بھاگ کر یا تیزی کے ساتھ چلے تو پھسل جائے اور گر جائے. ایک چھوٹا سا بچہ اس راستے سے گزر رہا تھا اور وہ تیزی کے ساتھ دوڑا ہوا جا رہا تھا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے فرمایا ہے بچے ذرا سنبھل کر چل, تیزی کے ساتھ مت چل, گارا ہو رہا ہے, راستہ خراب ہو رہا ہے, تیرا پاؤں پھسل جائے گا اور تو گر جائے گا, تیرے چوٹ لگ جائے گی, تیرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اس لیے اے بچے ذرا سنبھل کر چل. تو اس زمانے کے بچے بھی بڑے ہی حاضر جواب ذہین اور سمجھدار تھے, کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بچوں کا بھی حال یہ تھا کہ بہت ہی زیادہ سمجھداری ان کے اندر تھی. اس چھوٹے بچے نے جواب دیا حضرت اگر میں پھسل گیا تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا, میں گر جاؤں گا, میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے, میری والدہ میری اماں میرے کپڑے بدل دے گی, میرے کپڑے دھو دے گی, اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا, آپ سنبھل کر چلیں. اگر آپ پھسل گئے پوری امت پھسل جائے گی, پوری قوم پھسل جائے گی, آپ کو سنبھل کر چلنا چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کا جب یہ جواب سنا حیران رہ گئے. بہت بڑی نصیحت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کے اس جواب سے پائی اور حاصل کی, اور اس بچے کے اس کلام کے اندر آنے والی پوری قوم کے اندر جتنے بھی علماء آنے والے ہیں قیامت تک سب کے لیے نصیحت ہے. بچہ بچہ ہے لیکن جو بات کہہ رہا ہے وہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہے, اور قیامت تک آنے والے علماء حضرات کو ایک نصیحت کر رہا ہے کہ علماء حضرات کو سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے. اگر علماء پھسل گئے پوری امت پھسل جائے گی. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے حضرات علماء. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور خلیفہ اور نائب ہیں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء کے لیے بشارت سنائی ہے اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرے خلفاء پر, میرے جانشینوں پر, میرے نائبوں پر رحم فرما. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء آپ کے نائبین کون ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلفاء, میرے نائبین, میرے جانشین وہ حضرات ہیں کہ جس دین کو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں, جو احادیث میں اللہ کی طرف سے اللہ کی وحی سے پہنچاتا ہوں, میری ان احادیث کو اور میرے لائے ہوئے اس علم کو اور اس دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں, وہ میرے نائبین ہیں, وہ میرے خلفاء ہیں, میرے جانشین ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے علماء حضرات کے لیے, مگر آج کل ہم علماء اس سے غافل بیٹھے ہیں, اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے ہیں.
हम इस जिम्मेदारी को महफूज करें, खुद अपनी भी इस्लाह करें और दूसरों की इस्लाह की भी फिक्र करें। ड्राइवर को खुद संभलना होता है। जब खुद अपनी इस्लाह की फिक्र करेगा, संभल कर चलेगा और कौम को भी दावत देता रहेगा, उनकी भी इस्लाह की फिक्र रखेगा, तभी वो इस जिम्मेदारी को पूरा करने वाला कहलाएगा। इसलिए हमें ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। इस जिम्मेदारी का जो फरीज़ा है वो हमें पूरा करना है, तभी कामयाबी होगी, वरना कोई कामयाबी नहीं है। हम नाम के आलिम होंगे, हकीकी और काम के आलिम नहीं कहलाएंगे। आलिम देगा पोबिरोमा सीगन ते वो मुशीबुटा ये चीज़ है। आलिम दे मानी को पोबिरोमा ये चीज़ है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तकने फिर इमाम फिरो यखने चाबू बीता खेले मेरे सजी ने ते ब्याह तने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तकने तनिया को लंशा बिरोमा तवानी रे वो यो अठारे अचेंजे तो लमा शोली म्यानी रे हरी शोन जारे मा खले दिया का ये लो बिरोमा तवानी रो इमाम सब जी का खले रे को सोमार ओ खले दिलो शोन ने म्याने अचेने मा बालो में के नहीं रहे के नहीं रे तो जब लोग में छोचा तो नहीं ने इंजी रे पे द्वारे में खाना को मा जाया अया अनारिया अच्छे तो नहीं ने अब ये बाने सुबिरो मा खले को सोमार है और अरी का खिक काओ लेकिन वो मुम्यत के तादना पिन्या ठोंगा रे के सुरा खले रे गाले खले बे में अतवे को तरो को ये मार अतीन तरो को ये मारे खले रे छे हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तकलिए अरे सोमामु को खलेगा बनो तो ने दले सुरो सियाजी खन्यारे चलो शोने मा तरी मठाबे तीमिलो चलो ले जा दोए चलो टिया बे सोशोमा अरे सोशोमु दिले खना दादे सोशोमु बे किले चलो इंगी ले पे दो मामो चलो खाना को ना दो मामो चलो ये अभी चलो वो ये चो बे मा अवे ले भी यारे चलो पियन ता दोले में नारे निया को से ठेले भी यारे चलो पियन काउ दोले में अकेवी म्या सियाजी दी तकवा तहारत को लल्लु लाइबी तकवा सूरत या को लल्लु लाइबी अल्लाह ये अचाउट या लल्लु लाइबी सियाजी क्या दुआ भी होई उम्मत को क्या दुआ लेंगे या जो सियाजी का मिनी बोवा ये शाउलन ने पौमान रंगू ओ बीरो मा गयु साइबो तो लो अदे सुबीरो मा खलीगा की भी और अरी का लुजीरे मा तकवा या नोम मुरे पोमा खलीरी माले अबिला न्या तो खलीरी ये अटवी को खलीरी ये प्यो जगारी का टरो को तामोशी दे जगारी को खलीरी का प्यो ने इस ज़कात मंदी भी अच्छी जदी हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तिया उठे को खलील का सोमाले का मौजू और बिला क़यामत में जी पौवाला में आनिंदु तिया लोगो खलींगे लीगा सोमाले का में खलींगे ये नौका ने बिना अल्लाह शुमा का प्योजी राइटा आलिम ने आलो दबु तिया तांवी का युगो या तो फिर आलिम ने मामू रो ये जी आलिम ने माने ये नौका अवाम लुलु का माने रे में आलिम ने तसीला भी सुनो से अवाम लुलु दिले तसीला ले में सोसोगा ड्राइवर अचाउने ठबिरो मा प्योरे कामाउने लुमा नेमा अनौका दुये ओबिला तो सैठाया मा लुजिने पानाइ मु याउमा कामाउने दुये अनेंगे तो दरी लेमु गयु मद्युमु का चीची ममा सोशोमु फिसे नाइगलु आलिम दियाउ ये अमा ये लम्मा शाउने मु दिले उम्मतु तकु लो लम्मा मु तकु अचाउन गन छितवा नाइने तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस तोरी मा ये आलिम लुरान सारे को तरो को गोगे हर सदो का खुतबा माने हदीस चौफा के ले तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम देखा को दुआरो भी है अल्लाहुम्मा रहम खुलफाई या अल्लाह चलो ये अय्या सकने दुए चलो ये कोसले रे को अल्लाह शैताना चेना रोबा सहाबा ने कहा तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिशा या रसूल अल्लाह मन खुलफाउका कोरा ये अय्या सकने दुए कोसले रे रो बदू को यिनो लाने रो सहाबा ने का मिलो तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीशी है अल्लज़ीना यरवौना अहादीसी ना ये हदीस तोरे को सिंपल ने दू हदीस सुरा तादना ये क्या युबे तादना को पुराने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़गान ने तो लगाओ लोगन ने तो लगाओ पौमांदरा अन्योन्यो ने शेले टेंजा गेरे ज़गान है हदीस ने मापादरो लोगयती ले हदीस ने मापारे और हदीस सिंपल दू सुरा अलुदबो का तादना को इमी को रहिले चिंतों में दबादू को तादना चिंतों लो या ओखरी को में तादना ये अन्य तारा ने को क्या हुई में सुरा अलग लोग दे दूरी ना ये अय्या सकन जिदे ना ये खलीफा जिदे लो प्रभु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गौतु धारे अरे टबका गौतु धारा शीदलो ना टबका अरे गौतु जिने टाइटन ने गौतु जिन खाया ने दुमा तमाई पे तावे सुराले शीदे अरे तावे वटिया को दिखे मातरो न्या आने तादना पिन्या शेने
لہے نے کو مانے سوانے میں تو یارے دا جاؤں نے امت کا مفشد یارے اتے یارے پھینے رے مما اتے یارے پھینے رے دا جاؤں عالم تادنا پینیا شنائیں میتی نے پہ ماشی نے رہ دوے پھر اور غرو دی تادنا کو پھین جو کو تاوین کی وٹیا کی شی بالا سنے میمی تاوین کو میمی تی بیرو ما امت کو تمائیں پہ تاوین چیبو تو لو ابارے عالم تادنا پینیا شنے اری تاوین کو چیما اللہ یہ تھانو با ما دے عالم سورہ گونگو نے ٹھائی تن دو پھیلے میں دیلنگارو لوری چنرو کو عالم تو تم مقام تم لے میں اللہ یہ تھانو با ما چنرو دی عالم سورہ گونگو نے ٹھائی تن ہو عالم کا کام جو دوسروں تک علم کو پہنچانا ہے اور بعد نصیحت کرنا ہے دعوت دینا ہے یہ اسی وقت مؤثر ہوگا جب کہ عالم خود عامل بھی ہو اگر عالم دوسروں کو سمجھاتا ہے بعد نصیحت کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی دعوت اور اس کی تقریر کوئی اثر نہیں رکھتی ہے دعوت کا اثر وعد و نصیحت کا اثر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اثر اسی وقت ہوگا جب خود اس پر عمل بھی کرتا ہے اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر سب سے پہلے کرنی ہے اور عمل کرنا ہے علم کے مطابق تب ہماری یہ تقریر ہماری تعلیم ہماری تدریس کے اندر اثر پیدا ہوگا آج کل ہم تقریریں تو بہت کر دیتے ہیں جلسوں میں پروگراموں میں علماء کی تقریریں ہوتی ہیں علماء تقریریں خوب کرتے ہیں وعظ و نصیحت خوب کرتے ہیں مگر خود عمل نہ کرتے اسی وجہ سے ہماری تقریروں میں ہماری وعظ و نصیحت میں کوئی اثر نہیں رہا ہے قوم سن کر چلی جاتی ہے کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ عالم صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کوئی خاص اہمیت والی بات نہیں ہے اگر یہ اہمیت والی بات ہوتی قابل عمل ہوتی تو خود بھی عمل کرتے اس لیے کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے مضبوط بنائیں جب ہم عمل کے اندر مضبوط ہو جائیں گے پھر ہماری تقریر ہماری وعظ و نصیحت انشاءاللہ پوری امت پر اثر کرے گی پوری قوم پر اثر انداز ہوگی پورا ماحول سمجھ جائے گا پورے ماحول کے اندر پوری قوم کے اندر جو خرابیاں آئے دور ہو جائے گی اگر ہم اپنی پہلے خرابیوں کو دور کرنے کی فکر کر لیں یہ ساتھ میں سیدھا کھنا اس سیاجی نے چنرو کو سموارے اُت کے عالم دی کو باسو مالے سورا چنرو یہ تاونگارو چنرو تادنا کو تشادو کو پوچھا کو تادنا یہ اسو سموارے کو تشادو کو ہو پیو تینجا کو دتے ہیں ہمیں ابھی ہو پیو تینجا کو کا اپیو تتے رو بابا تھیا ما ہو کو میمی تتی دھار تینجا پوما نبتی میمی کورائی امن لو ہو تو یہ چیز میمی ہو چا نے ہو پیو نے زگیت دی اپوما ایسا یادی اپوما میمی کورائی چیتی ووا امن لو ہو تو یہ چیز ہے اکیلی زگا بے پیو نے ہو بے ہونی میں میمی ہو رے تیابو میمی کورائی ملی میمی کورائی لائن نامو چین سامو مشیبو سوئی نا تھاونے عوام کا چلو مرو چان یارا تو پیو نے زگا کا تمیو تو لو نے الو کا تمیو اور تو پیو نے زگا پوما تو کورائی نا عمل ملو بو سرو یہ یادی ایان یہ چیز ایام ہو بو ایان لو اتے ایام ہو بو سو بیرو ما اور بیرا قرآن حدیث یہ انیہ تارا زگیت دیگو چنانو یہ آمال نے چھیٹو بیرو ما نا لیمو دو پاو اتوئی نے لیما دوانے داجو عالم تادنا پینا شینی انہیں میمی رو یہ کورائی اور بیلا دگو یہ دگایا کیونکہ مو دو اوزا پیا میمی تکتی دھارے علم تادنا پینا اپوما میمی کورائی لدلو چین ساونیا میں میمی کورائی عمل لو لابی سوئیں علاشمتی ہو پیومو پیوسومو تیجامو اواوا کیسا آلوما علاشمتی تیامو سوشامو گو علاشمتا جینی مردی دے یعنی کہ ما چنو عالم لے انیاجی و تیاری ہونی دے پیونی بھی میں اور بلا عوام لولو ما باجاں اتیاونے مفید لے سرو چنو کورائی میمی ہونی دے پیونی دے تیاری کو ما عمل ملو جاؤ عمل ملو دے اپوما زگا دی ناگا چابی ناما بیت والے ملو گا دے دی میاؤ اور میمی کورائی عمل لو بھی ہورے تیاب چما
နာကနေတစ်စိတ်နှလုံးသားထဲရောက်မယ်နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မှဘဝတွေကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာနိသာသနာပညာရှင်တွေကိုအထူးပဲဆရာသခင်ဆရာကြီးနေတဲ့အမိန့်ရှိတယ်မိမိတက်တည်ထားတဲ့ပညာပေါ်မှာနံပါတ်1မိမိကိုယ်တိုင်အမှန်လုပ်ပါမိမိကိုမိမိကောင်းအောင်ကြိုးစားပါမိမိကိုယ်တိုင်ကောင်းလာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ဟောကြားနေတာတွေမိမိသင်ကြားပေးနေတာတွေကလက်တွေ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အလရှင်ကျွန်တော်ဘုရားမိတ်ဆွေများအားလုံးကအမှန်လုံးနိုင်တဲ့ချင်းချင်းပြောတော်မူပါआमीन मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कह रहा हूँ कि इस मजलिस में चूँकि अजीज तलबा और तालिबात भी है यूँ तो ये तलबा अपने असातिज़ा की नसीहतें सुनते रहते हैं उन नसीहतों पर ये अमल करते रहे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे मैं ख़ास तौर पर इन तलबा से अजीज तलबा से कह रहा हूँ कि 3 बातें ज़रूर याद रखें सबसे पहले तो अपनी नीयत की इस्लाह करें कि हम जो ये इल्म दीन हासिल कर रहे हैं कुरान की तालीम दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं इसमें नियत करें अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की खुश करने कि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हम इल्म हासिल कर रहे हैं इस वास्ते नहीं कि हमें बहुत बड़ा आलिम कहा जाएगा हमें बहुत बड़ा हाफिज़ कुरान कहा जाएगा हमारी शोहरत हो जाएगी ये बिल्कुल अपने दिल में ख्याल न रखें बल्कि नियत ये करें कि अल्लाह का दीन हासिल करने से अल्लाह का कुरान पढ़ने से उसकी तालीम हासिल करने से अल्लाह खुश होंगे अल्लाह के रसूल खुश होंगे जब अल्लाह खुश हो गए अल्लाह के रसूल खुश हो गए सब कुछ मिल गया फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है सब कुछ मिल गया अल्लाह खुश हो गया एक तो सबसे पहले इस्लाही दूसरी बात ये तलबा हमारे याद रखें कि इल्म हासिल करने के साथ साथ उस पर अमल भी करते रहे अभी से अगर अमल की आदत पड़ेगी अगर के अभी छोटे बच्चे हैं मुकल्लफ भी नहीं हुए हैं नाबालिग भी हैं लेकिन अभी से अमल शुरू करेंगे अमल की आदत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह बालिग होने के बाद मुकल्लफ होने के बाद फिर अमल का जज्बा तबीयत के अंदर ऐसा पैदा हो जाएगा कि इंशाअल्लाह कभी अमल से गुरेज नहीं करेंगे अभी से आदत डालें और अमल शुरू कर दें नमाजों का एहतमाम और गुनाहों से बचने का एहतमाम करें अभी से जब ये बात शुरू होगी तो आइंदा चलकर इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है तीसरी बात ये नियत करें कि हम इल्म हासिल करने के बाद दूसरों तक इल्म को पहुंचाएंगे और मरते दम तक इशाअत दीन में तदरीस दीन में मशगूल रहेंगे ये नियत करें क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ही के लिए इरशाद फरमाया है तलबा के लिए भी और असातिज़ा के लिए भी खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमा कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक को सीखे पढ़े और उसको दूसरों तक पहुंचाए दूसरों को पढ़ाए दोनों फरीक को यानी तलबा को भी और असातिज़ा को भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इंसान बना रहे हैं और बेहतरीन वही है जिसको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन फरमाते हैं इसलिए तलबा खास तौर से ये 3 बातें जरूर याद रखें एक तो अपनी नीयत की इस्लाह करें कि हम इल्म दीन जो पढ़ रहे हैं ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए और दूसरी बात उस पर अमल अभी से शुरू करते हैं अमल के बगैर इल्म नाफे नहीं होता है और तीसरी बात ये है कि अभी से ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान होने के बाद क़ारी कुरान बनने के बाद आलिम कुरान बनने के बाद इंशाअल्लाह हम मरते दम तक इस तालीम और तदरीस में कुरान पढ़ने कुरान पढ़ाने में और उसके उलूम दूसरों तक पहुँचाने में मशगूल रहेंगे अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए और इसके साथ साथ ये जरूरी है कामयाबी के लिए कि अपने असातिज़ा का अदब और एहतराम करें मदरसे के क़वानीन का एहतराम करें
اپنے اساتذہ کا احترام اور ادب جو کرتا ہے وہی بچہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر استاد کو ناراض کرتا ہے، استاد کی دعائیں نہیں لیتا تو بچہ ناکام ہوتا ہے۔ جب اساتذہ کا احترام کرو گے، اساتذہ کی خدمت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کی دعائیں ملے گی، اور اساتذہ کی دعائیں طلبہ کے لیے ایسی ہوتی ہیں جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ اس لیے اساتذہ کو خوش رکھیں، ان کا احترام کریں تاکہ علم میں ترقی ہو۔ یہ نصیحت خاص طور سے یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ذات میسی میں کھمیا شسا سیاجی نے اٹھود بھی چاہنا ری فضا گارو عالم دی لائن آیا میں اچھا دی گجو وارے اگو دی زکوائی ماں چاہنا ری کو اٹھو علی کی ویلو ماں سوما چاہنا ری انی نے چاہنا بوا ماں اچھا تاؤں جا کو اٹھو گیو کی ویلو ماں لائن آبار نمبر تے چاہنا رہی دی میمی باز جا اتادنا تینا تینیونی دلے سورہ نیت ییزو جا کو سن سے با نیت ییزو جا دی اللہ نتا یا میں اللہ نا کو چینا یا میں اللہ چینا نتا تو فاندے گا کیا اچھے یا میں سورہ ہیوے جا دیا ہیوے جا کا اتادنا تینا تینیو جی دی نا کو لوری کا حافظ اپو گانجینو حافظہ اپو گانجینو لوری جارے ماں نمے چی جینو چوچا جینو اسا شیرے متین دورے نیت دی جیسو جاتے پاوے ناوی سوئے اری تینا تینیویا جیندی نیدی اچو جیدو ما شیما مہوگو اور تادنا تینا تینیویا کما میمی ہے جیسو جاگو نمتے سن سے بودوا یہ جیرے قرآن بالو تینا لے اللہ چینا نیتا بودوا حدیث توری بالو تینیو لے اللہ چینا نیتا بودوا مسئلہ مسائل لے بالو تینیو لے اللہ چینا نیتا بودوا اری لو پاؤں گے میمی باجاو چاہتا چینے کھائیویا دلے سورے میمی چاہتا بوا کھائیویا جیے جیوے چک کو سن سے میں اللہ نیتا کو سورہ یوے چک کو شیخا میں سوئیں چاہتا بوا کو اللہ شمع کا آؤمین دوانے کھتان دیلے میں نمن نے اچھا کا جلو چاہتا ری دی تنے تنے نیتی تنگان سا باری میں تتی لاتی کسی اراری آدم کو ما عمل لگو دو لٹو چیسا ہو دو یہ چیز حدیث والی پھمیں تعلیم الاسلام ما پھمیں بے یاری بے بلوے پھلائی اری یاری کو ما عمل لگو دو یہ چیز ہے چینیا تکو ردی لجیا کو آؤمین لنگو کو بھی نہیں مہو میمی تتی تھارے کینیا پا ما عمل لگ چھنگو علوشمہ کا نتا دا عمل نے علم نکو توے ما لجیا کا آؤمینا اور چاہندا بوا ما لجیا کا میمی تتی تھارے یاری پا ما عمل لگ چھنگو یہ جا اٹائیں دا بوا مشیبو سوئی چاہیا تینپا ما واما پچھلا بو مشیبو سیاجی پیورا زگارے مارو مبابو تینگا او بلا علم دی امیازی پیورا کو چنو چابو لے تمو شیرے زگاری مولو چنو نے نکھا بیلو ما پیورا لے چاہندا دے اٹوا چاہن دی می کے وونے ٹولے میگے ہوگا نے کھلے دیا مویلا رہے چھیں آنے جا بے آنے جا پالا لے ایری آنے جا ریو پیان کولو میں یارو نیسی کانے ہندو جو سیم شیرو سراؤ چولا رہے لچ چولا رہے ایری مطا مسامونے آنے جا ریو پیان پاپا بے نیما پیان کولو میں بے سیو بے سی کودانی نیما پیان کولو میں ایڈی لائن کو وہ میگے ہوگا چودے چھنگارو اکاؤنی پیرو ما کو کمینو چھے دوارا کو سولو چو دوارے کان دوارے ننس پیان کولو یاو میں کوئی یہ شیدے ایری ٹائم میں چاؤں داری تو چاؤں دی میگے وہ میں چاہوں گا نہیں چھوٹے چھے چاہوں با نیرے چھے کو بوا کو تاموشی او ملو دھارے دو کو یہ اخلاق زارے کانے کے سامو بائنو مبیو کے نارے دو دی چاہوں اپین گو جاؤں نے اری ٹائم میں تو دعا مبیو نے میگو یا مبہو اور ngā لو تو ngā بوا ngā لوچے او لوگو تو یا دھارے اکوین یہ ngā بوا کو ngā پیو کے مو تو یا دھارے اکوین یہ نینے چاہوں دا بوا کو اکاؤں تو اتوں چاہو تو دو ادے اور سیدی کا سومارے میمی تتی دھارے پینا بما دنیا چبالو عملے عمل لوگو تو یہ چیزیں حدیث توڑی کو ما عمل لو تتیجے کو ما عمل لو نیز دینا میا سیاری کو میلو یارے ای نیز سامی کو ما یاشی دارے دینا کو ما عمل لو نبر تون نینے بالو یا ملے سرو چاؤں دارائیں اگو چاہیں گرے کا تندائی کنچارا بارے تے جبان تندسو گھرو دی جنے نوٹا تینجو گوئی یا میں تادنا پینا شنے کو پیانے پوچھا میں سورت تندائی کنچا بارے بعد میں تمام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم تین بیدہ دو گو تین یورہ دو گو لنزا نمیولوں کو تمام رو دی اکاؤں سو لدا سورے کہ موٹا کہہ رہے گو پے گرے ارے گو پے مونے تھائیٹا آؤ چاہتا بوا کرے گا تنے نے چھارا گھروں کو تتی ہے گھروں یا سیاری نے ملا جے ایالی بوما گھروں دی تیج بانتا رسوں پیانے پوچھانی میں پوچھا جینے میں بوا کو اسونتا میں سورے تندائی کن چاہتا رہی مشیبو تو یہ چیزیں ایری اچھا تون جانے تو چاہتا رہی مطرو کو لو ادھے یہ جنہ کچھ رہے اراغا بارے نیمی یہ سیاد ماری نے پتا بیو ما یوتی تموشی ہو سیاد ماری یہ پیوزگا ناٹھوں یا میں چاہتا رو کرے چاہوں سیکن جانے کو لائن نابو تو یہ چیزیں
ရာသမားတွေရဲ့ဟုတ်ပြီလားယုတ်တဲ့တမှုရှိခြင်းဒီကျောင်းသားတွေအတွက်ဆရာသမားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မှသူဟာရရှိကျောင်းသားတယောက်ဒီဆရာရှိကနေမိမိရဲ့ဆရာရှိကနေသူဟာရရှိခြင်းကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့လေကွက်ကရေရတော့တာနဲ့အတူတူပဲလေကွက်ကြီးတော့ရှိနေတယ်ပြိုးတွေတော့ကျဲထားမယ်ဒါပေမဲ့ရေမရဘူးဆိုရင်အပင်ပေါက်လာဖို့မရှိသလိုဟုတ်ပြီလားကျောင်းသားဘဝမှာဘလောက်ပဲပညာတွေသင်ထားပါစေဘလောက်တော်နေတတ်နေပါစေဆရာဘိုးယုတ်တဲ့တမှုနဲ့တော့ဆရာရဲ့သူအားမရလိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝဒီလဲတောက်ပြောင်တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတွေရဲ့ယုတ်တဲ့တမှုကိုအမြဲတမ်းသတိထားပါကျောင်းရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝနာခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှစူးစမ်းကြပါလို့ဆရာကြီးအနေနဲ့တင်ပြတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကအချက်၃ချက်ရှေ့တင်းတဲ့အနေနဲ့နောက်တစ်ချက်ဆရာတွေရဲ့စည်းကမ်းကျောင်းစည်းကမ်းကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးအနေနဲ့တွားပေးတဲ့အားလုံးဒီပေါ်မှာအမှလုံနိုင်ကြတာရှင်းရှင်းတော့ပြပါမယ်အာမင်